میانی استاد ورمائی پار یلی میں پڑھنا وقت دل پڑھنا ہوں مردائیم پار مگر استاد وز میانی گبرا گوڑنک دوشی میں نشن زانو یادب حاصل کرن تعلیم حاصل کرن خاطرہ گوڑنک دوشی میں نشن مگر میانتی میں نہیں چون ابتدائی کرنو میں ونکنا یم پندہ پار یم اردہ پار پجت کبر پجت یم اردہ پار یا چیت کبر شئی یوڑ گوشی پاک والا عرض گزار میانی استاد ورمائی پار یمن کلامن ورمائزو والبوانی شیراد نزمین موچن سمو یہ اسلام چی بی بی فاطمہ او میانو جوانو میانو بزرگو یمن اولاد اشنامن چی پروردگار نتا کرمز تلا روجو از پنیس پانت سفریون روجو پنن پان با کردار بناول روجو پنن پان با اخلاق بناول روجو المجید آباد کرن توجو تون نسل مجینہ تونی مر مجینہ تیم اولاد یم پت کن تونی خاطر زادر آبنن یم قومک میں مار بنن یم دینک وفادار بنن یم خراسی وفادار بنن نبی سن وفادار بنن غوث اعظم یوڑا رنز کرن مین استاد مین موچی نہ سموچ مین موچی نہ سموچ مین موچی نہ سموچ یل سارا مسکرن سنس قرآن مجید تلاوت زبان برتید یل سا شنگنس سنس قرآن مجید تلاوت کرن آرام تراول یل سا وطنس سنس قرآن مجید تلاوت کرن ہوشار گسن تم نے سنسا واللہ اوڑی اوڑ کری قرآن مجید تلاوت زبان بیردھول یل سار رنحانا قرآن مجید تلاوت زبان بیردھول یل تسکاتی کلام کرہا قرآن مجید سے جوز ابتدا کرن یہ جس کانس بجوس بطنس من تیوں کر برحابر اردان پارن دنیا اسمن تلاوت بیول بطنس من لننائیت بوسس اوڑی اوڑ کرن یڑ اندر بطن مبارک اندر مگر مین موج اس قرآن مجید تلاوت کرن سوز وقت ونتی قرآن پڑھن سوز بیا ونتی قرآن پڑھن سوز شنگر ویستی قرآن پڑھن سوز وقت نویستی قرآن پڑھن مہنی جوان مہنی بزرگا تلا پنین پینن کل دی نظر پنیس گری بانس کل دی نظر تلا چچکا قرآن پڑھن شنگر تلا چچکا واللہ ناتی نبی پڑھن شنگر ست چکا بنگا پھجرن تھو دو وطن یہی ونن میں سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علاو کہتے کہتے یل سکال گھر شری کلام بوجت آرام تروت چشم وچت ونوین سکت گسکیت کلامت بڑھ بیدار یل موزن جیونن الصلاة خیر من النوم یل سکال شیطان راج کرن والا آرام تروت تات سکتا گسک پگا فجرن ہوشار سوی چکنا سوی انسان آسن یمیز دو بجے چموش کرن بیدار دو بجے چمول کرن بیدار مول نہ گسن مسی ٹس کے یہ موش نہ مسی ٹس گسن کے ہمیز آسن پنن کوڑ پڑا بستر زندر ہمیز پنی پیچی ونیا بچی تھود بات مین کوڑ تھود بات یہ سوالا ٹیوشن خاطر شک صبح سہارن نیرن میل سمیل ترمیل چور میل دور مگر تھوڑا سسلی پامد وطن تھوڑا سورج کرن ذات پاکی حضرت اللہ یہ مول نہیں ون خطر تیار موج نہیں ون خطر تیار موجی ونن گبرات چکنا پڑن تھگل سگوکنا دنیا کماون تھگل کرارام کیا جن پروائی کرارام یہ موج نہ دیون پنن یارن ہم سین اس کمرس من اصن دون میون اولاد چونکن آرام ترین گوسی پاک سلتی موج گوسی پاک پنیس پویرس فرماون استاد صحبرس فرماون مین استاد مین موجی سموج سوسی وطونتی قرآن بیا ونتی قرآن سوسی شنگ نویستی قرآن تلاوت کرن رن نویستی قرآن مجید تلاوت کرن دنیا اسوس ضرورت دنیا کماون تیوس قرآن مجید تلاوت کرن تم نے سوس دنیا اسمن تلاوت کرن بطن مبارک اسمن جزوس یاد گزل سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ میں اس بات نسمز بڑی ونیو میں اس بات نسمز گو گوڑنی ذمہ داری کم سنچو مالس یہ یم با کردار اولاتی ونی لی ماجے اس کی نظر تراؤں بین اس کی نظر تراؤں مین بین ناچن ایمان خاطر تیار کے
امیس بینی وانو دبن وائی میشنہ نیٹسٹی پاس گسن میشنہ پی ایچ ڈی تی کرن میشنہ گریجویشن کرن میشنہ باقی ڈگری کرن میشنہ فستانی ڈگری کرن تلائیں بینی سورہ فاتحہ پوستا ہوں دبن مول چیز امی نیشن واللہ اندہ تھمس بشن مول امی مجھے امی نیش ان تھمس مول چمن قرآن مجید اس تعلیم جسمس کے حضور فرموئی دنیا دار بنو تھن پنن کو دنیا دار بنو تھن پنن اولاد میری جوان مین موج مین مالی کیا نا چین مینا نوز در دربار ذات پاکی حضرت اللہ مگر حضور فرموئی سیدی سزندر تم نے اگر پنن بچی بنو تھن حافظ کلام اللہ اگر پنن بچی بنو تھن حافظ کلام اللہ ہمیسا اشنون قرآن مجید ہمیسا دیدید قرآن مجید ایک سور ہمیں ہروج قرآن مجید ایک سور روزن یاد کرن ہمیں حدیث قرآن مجید اس کا جائے دل اسمن جتن جائے تمن یل جائے جتن قیامت دل برپا گئے تمن لیہیم دنیا انتقال کر تمن قیامت گئے برپا اونی مولت موجی تھود دن مولت موجی تھود دن خدا سین دربار تبئی رب سین دربار کھڑائی کرنگی مولت موش مول موش یہ پنن نچوت یا کوڑا حافظ کلام اللہ حافظ کلام اللہ شن تمن یل کھڑائی کرنے بات کیا کرے تمن پروردگار العالمین دب تلسا یہ مین بند یم گشو سائیڈ دبن یہ سائیڈ شن کرنے ربین اختاج گرنی کوئی دبن سکر یمنی والدینن پیٹھ واللہ کالس پیٹ نصب یمنی تیسری مبارکس پیٹ یاش یو چمکن زہم تا آفتاباش ام کی چمکی نشمند چھا دوی میں نام یک عطا کن ایمانی بنو مینو فرشتو ایما ای دنیا کی لباس رئیت ایما ای دنیا خوبصورتی رئیت تلا جنت مزنی ون خوبصورت لباس یان ایمانی سیب تن کرنے یاشتوت لباسا تمن دنیا مثال آشنے ام لباس گئی یوتا شتاج یم کرن مولا اشنی تیس عمل نہ نماز رش نہ زکات رش نہ حج رش نہ کی کرم ربا مگر اشکر پڑی میں انعام یون دن اشکر پڑی ونم اکرام دن اشکر پڑی ونم انعامات دن پروردگار دوس او میانو بندو تو چھو دمئی یل تو پروردگارن اولاد اس نعمت کرواتا یل تو پروردگارن نچو کرواتا یل تو ربن کرو کوڑاتا تو دنیا اس کم ترجی تو دیتو واللہ دنیا از کم ترجی تو دیتو واللہ عشن کم ترجی تو دیتو عشرت از کم ترجی مگر تو دیتو آخرت از ترجی ربا کور کیا تم تو بنو بچی دنیا میں یہ بنو ون محافظ قرآن مجید یہ بنو ون دنیا میں حافظ کلام اللہ امی سنی دل اسمن پسو قرآن مجید یہ رب مندوب اگر بھی پہاڑن پر نازل کرا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اوت قرآن از جتیمو پنی سینے مبارک از من جگہ تم نے خو میانو بندو تای بنو ونہ دنیا از من پنن بچی حافظ کلام اللہ ام کس اکرام از پر چھو پروردگاری انعام بگراوے پر باگراون ذاتی پاکی حضرت کو دنیا آسمدیو انسان پنون بچ بنو ڈاکٹر تی پروفیسر تی بنو اچنات انکار کرنا بنوئی مگر کاریسو زمان یہ میون بوئی انجینر تی آشت مگر یاش حافظ کلام اللہ کاریسو زمان یہ میون بوئی واللہ پروفیسر تی آشت یا پر آش حافظ کلام اللہ تی یا پر مین بین آش واللہ کنی فائیت فن واللہ منصبت پر فائیت یا پر آش قرآن مجید علم زانن واجد کاریسو زمان یہ میون ٹیچر تی آش بوئی مگر یا پر آش حافظ کلام اللہ اشنیش قرآن مجید
تی مگر اس بنے این اشنی احادیث مبارک تی اس بنے این اشنی واللہ خدا سز تعلیم نبی سز تعلیم دین رسول مگر اس بنے این اشنا تک دین رسول پڑھن اشنا تو قرآن مجید پڑھن اشنا تک احادیث رسول پڑھن غوث پاک بھی میانی استاد میانی پیر میانی رہبر مین موج سموج سز دنیا میں تعلیم کرن مین میوز بطنس من سوئی قرآن مجید یاد گھن جوان آشی ریکارڈ بنان ام سن سلبس مجھز بچی یہ نا ریکارڈ بنان یہ بینی گیون آشی بنان ام سن سلب مجھز بچی یہ کائنات